So na aba football lover ongen semode na aba Antangni Photoko Indake FIFA World Cup poster ko create karna kata mangen. So video ko last ona nyang bo do video ko start karna. So skang ba ChatGPT ko open kabo nang oya application dong jagin semode simple Google Play Store jilang bo. Simple search kabo ChatGPT then install kabo is okay. Install on is simple iko open kabo open ka ni jamno plus icon ko niken iko click kabo photo ko click kabo. So photo ko create ka ingon mande ni makang clear ong kata nga jekai yan dake aro yarang ba clear ong na mereke na kata nga dake aro dake. So example na nga yako misukat na jekai nga yako misukat na kata med simple yako add ka ba add ka ni jamno from ko na kata nga. So from ko description ni ko man yan yano from ko copy ka era bo yano from 1 donga from 2 donga from 3 donga aro from 6 to na kang donga iya ka mo kon description no provide ka yan. So description ni ko just copy ka and ba to paste ka bo paste ka ngon this edit ka na nga your name ko kals ka just nang ni bi mo ko says ka bo jekai enos sangma aro unika mo ge sa dong ka just walk over remove ka emna Antangni bimong ko se debo jekai ko sakko sia dakke then gam ko dakmanan jamno just send dakat dan jamno dik sa dongani jamno ye image create ong ragda ma chenge jekai tawde check out kana gata man ha aro ya page rang ba real gata dakaya aro before mo after go compare ka any gen jamno before den dakat jam deba after den diga ha. So na aban diga Antangni Photoko create karna kata mungkin aro example na nga isa daw misukat na kata me daw de from to ko use kay misukat kana jeka angaya ko copy ka at na copy ka era ne jam just ChatGPT na riba then paste ka po paste ka ni jam your name ko technical yan mana daw ban nang ni bimo ko thai na kata mungkin jeka ke ba dona thai na mo aro ka mau ba option kon don thain bana just send card po then on tisa dongani jamno image create ohana simaya ko nakna kata mungkin. So na aban dige edit ka nagta mungkin now download option ko click ka bo then ya gallery save on gano save on jamno before ko ni gen chamode before den lagi cham deba after ni ko ha ro previous photo rang ko ni gen chamode yarang ko nakna kata mungkin aro quality ba na men hayonga. So ya video de yasa na sima sakati kan mutela